الحمد لله، انت مزيان؟ الحمد لله. الله يوفقك. ماشي احمد. احمد، tu vas bien? Tu t'es pas la séance précédente. سلام. سلام لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. دايرين لاباس عليكم؟ J'espère que vous allez bien. حمادة سالي صافا. Salut, Jihan. أحمد سلام. صافا كي داير بخير؟ صباح خير, alhamdoulilah. Tu étais absent la séance dernière. Oui, j'ai arrêté la science. Elle avait faim. Elle a pas... Non, pas vrai. Mais je l'ai suivi sur YouTube. Ok. Bien, bien. Alignement. سنة عاودتي ديك مزيان. عاودتو مزيان مزيان. عرفتي شي مشكل؟ لا لا أستاذ، ما كاينش شي مشكل. اشرف استاذ عاود ما كاينش مشكل. لا لا ما كاينش مشكل. ما سالك مزيان بلا ما نسولك، راك عارفه. فهمت أنا من داك الحصة. مزيان الحمد لله، هذا مبشر بالخير. بارك الله فيك أستاذ، شكرا بزاف. كدير دوبل افور. الله يتقبل. يعني نقول غنتسناو غير واحد شويه بما يجيو اخرين، لان الا بدينا غنلقاونا مشينا، خصنا نرجع عاوتاني اللور. Nous allons maintenant voir comment ajouter شنو نديرو اليوم؟ ها شنو نديرو اليوم؟ شنو لاباليت الاخرى؟ باليت بلاتي. et les pêches, donc les maillages, sont des objets constitués de points et de feuilles. استاذ عفاك سميت الشان ديال ليكول ها سميت الشان ديال ليكول وصيام. ايكوسيون اه اش كيطلعوا لي بزاف. ديرها ايكواسيون. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام. دونك شنو غنديرو؟ غادي نكريو ان نوفو فيشي، غنكريو ان اخر. كونترول ان او ديجا انا كريت، ولكن نعاود ندخل. الخير عليكم. بخير. صباح النور. صباح الخير. ايمان، وي أستاذ. انت اللي سميتك وفاء؟ وي. مره وصال مره وفاء. السلامة. قال أسماء. عجبتك؟ لا عجباني أستاذ. انا عجبني ايمان. ربي يخليك. المهم انت كذلك عسكري انه في شيء اخوة. غير هو انا كنفضل ندخلوا بالسميات. علاش؟ حيت انا من بعد كنعطي لا ليست ديال الناس اللي بريزون. غير لقاو وفاء ما غاديش يعرفوا وفاء شكون وفاء، بحال اللي وقع مع سنه البارح. سنه قلت لها خرجي وعاوتاني دخلي، ودخلت بسميتها. المهم ندخلوا بداو يدخلوا بسمياتهم الا كان ممكن. ما كانش ممكن ماشي مشكل.
Donc, on crée un fichier à 3. On dirait que on crée soit. استاذ كرينا. Donc, nombre de plans de travail 1. انا راه قلنا كما قلت شحال هادي راه فاكولتاتيف، راه هو اللي غادي تعاودي تبريزونطا اونغيستري. وي. Après, on va faire OK. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la palette Pathfinder. Donc hier, on a vu, non, avant-hier, on a vu palette éléments. Là, on va parler un tout petit peu. On va discuter de la Pathfinder. Ce que nous allons faire, c'est créer deux blocs. Donc, on va prendre le premier bloc. Par exemple, le rectangle. Parce que pour pouvoir utiliser la Pathfinder, il vous faut au moins deux blocs. Je vais changer. Non. Peu importe les blocs. Hein. C'est pas nécessairement d'utiliser par exemple le rectangle ou l'outil que je vais utiliser après par exemple. Ouais. Par exemple d'une étoile. Il faut que vous puissiez utiliser par exemple le rectangle et l'outil étoile. Avec les autres, ça ne marche pas, non. C'est la même chose. Vous utilisez le rectangle arrondi ou l'ellipse ou les autres, c'est le même résultat. On va changer pour un la couleur, juste pour voir. On va prendre l'ensemble. On va le dépliquer. Alt. Pour voir ce qui va se passer après. Donc Alt. Et sur le deuxième, on va mettre l'étoile en arrière-plan. Donc disposition arrière-plan. Donc comme ça, on a le même élément, mais un en premier plan, l'autre en deuxième plan. C'est bon, Chabab? وي. C'est bon. وعاد نتمنى تكون شتي لا سيونس بريسيدونت في لا شين ديال ايكوسيان. Donc on va commencer avec le premier. Donc les هو on a هنايا جوج ديال لي lignes, on a deux lignes de la forme Pathfinder. Un, il décompose, l'autre, il réunit. Donc la première, elle fait la réunion. La deuxième, elle nous permet de faire de décomposer les éléments. Donc on va cliquer sur le premier. Et avant de le faire aussi pour le deuxième, on va le dupliquer. Parce qu'on doit l'utiliser après. Après, je vais sélectionner le deuxième et je vais faire pareil. Et là, on constate quoi? ياخذ اللون ديال اللي كيكون الواجهه طلعت فيه. Premier plan, بروميير بلان تياخذ la اللون ديال couleur, et prend la couleur de celui qui se trouve en premier plan. Exactement. Je vais prendre avec l'élément de les copier. Donc, Alt, je glisse et je le mets en bas. Donc, il a réuni les deux. On peut avoir trois éléments. C'est pareil. Donc, il a réuni. On appelait les deux éléments séparés. Donc, comme ça, si vous voulez, par exemple, préparer un bloc qui contient des formes complexes, on peut utiliser cet élément-là à la place de le faire à la plume.
Donc, on va faire pareil. On va dupliquer encore une deuxième fois. Là, on a compris que, je vais le mettre disposition premier plan, mais on a compris qu'elle prend la couleur de l'élément du premier plan. Donc, je vais sélectionner les deux et je vais cliquer sur soustraire. Donc, soustraction. Aussi, on a eu un résultat différent. Et C'est l'élément qui se trouve en premier plan qui est resté. C'est-à-dire on a soustrait le deuxième élément du premier élément. Donc, l'élément اللي كان في l'arrière plan من l'élément اللي دونك هنا الا كنت باغي ندير une découpe باغي نقطع je veux couper un élément selon une forme. C'est bon شباب؟ نعم. Troisième, donc Alt. Donc, les trois icônes, si vous avez pu remarquer et faire la liaison, quand je dis faire la liaison, c'est faire la liaison avec Photoshop. Vous allez remarquer que ce sont les mêmes icônes qu'on a fait, par exemple, qu'on a utilisé l'outil de sélection, les outils de sélection, soit Oui. rectangle de sélection ou libre de sélection. On Oui. a eu rajouter à la sélection, soustraire de la sélection, intersection de la sélection, et ça c'est l'exclusion. Donc Oui. ce sont les mêmes icônes. Donc ce sont des éléments, des icônes familiers pour vous. Hein. En fait, Oui. c'est فينهم. عقلتوا عليهم. قلنا عليه. C'est la même chose, hein. Même principe. Bon, ajouter, soustraire. Là, pour le premier, on a ajouté. Pour le deuxième, on a soustrait. Et pour la troisième, on va cliquer. Donc, en Z, je vais décliquer. Je vais mettre celui-là en plan. Et je vais faire soustraire. Je vais faire soustraire. Ou intersection ici. C'est pas soustraire, pardon. Intersection. Bon. Il nous a donné la même forme, mais avec deux couleurs différentes. Donc, il utilise toujours la couleur de l'élément qui se trouve en premier plan. Donc, je vous laisse le temps pour faire. Donc, faites en même temps que moi. Je peux passer. بلاتي أستاذ نجربو كيفاش معاك أنا كنشوفو ما سمعتكش. كيك بلاتي نجربو كيفاش مع ما كنتش كنخدم معاك أو ميم طون كنت Ok, d'accord. Vous me dites qu'on s'est fait. إيه. Mais salut, Gouloye. Je vais refaire. Hein. Je prends l'élément, je vais faire avec d'autres. Par exemple, polygonal. Je vais prendre une étoile. Je vais changer la couleur. Un rectangle.
C'est la même chose. Et ici aussi. C'est juste que la couleur qui va changer. Donc, pour l'exemple, j'ai utilisé 3 éléments. Vous pouvez même utiliser plus. Cela dépend de ce que vous voulez avoir. Il faut juste l'imaginer. On est tranquille. C'est bon, شباب ولا مازال؟ C'est bon, oui. مزيان؟ أستاذ بغيت نجرب هذه اللي كنتي كتصايب فيها دابا ويعطينا واحد المسج ديال خلي بلاتي خلي بلاتي ما تهبطيش تحت. جربي النهار قلت لي انا خليتكم الفوق دونك انا بور نو با صايبت هذيك صايبت جيتي اون تران المهم عندي هما البروميي لي بروميي سي بون. صايبتهم سي بون دونك هنا لي مو هنايا sont séparés mais ils sont groupés. Pour les dégrouper, donc objet dissocié. Alors, je vais avoir les éléments séparés. Donc, continuons. Donc, là, on va passer à ce qu'on appelle le Pathfinder. Donc, les Pathfinder, ce sont des filtres, si on veut dire. J'ai dupliqué. Vous pouvez même utiliser plus. Hein. On peut utiliser celui-là, mais on va l'utiliser après. On va commencer avec des choses qui sont simples. Je vais l'élargir un tout petit peu. Ça. Je vais dupliquer, je vais le mettre ici. Donc, Pathfinder. Pathfinder, il nous permet de décomposer l'élément selon les 2 éléments qu'on a, ou les 3 éléments qu'on a. Donc là où il trouve des intersections, il coupe. Donc je sélectionne les 2. Hein. Elles ne sont pas groupées. Donc, je sélectionne les 2 et je clique. Après, je prends l'outil de sélection directe et je commence à séparer les éléments. Voilà. Pardon. Donc, elle m'a décomposé l'élément, si vous voulez le premier élément, selon le 2e élément qu'on avait. Donc, elle a pris le premier élément, elle a décomposé, elle a suivi l'autre élément. Clair? Ah, Hein? clair, oui. Hans.
On va le faire pour celui-là. Hop, عاود أستاذ je عفاك. vais le ramener. Je vais ramener le troisième. J'ai une forme plus compliquée. Et même on peut rajouter. Je sais pas. Je vais prendre une ellipse. Hop. Là où il trouve des intersections, il coupe. Je vais sélectionner l'ensemble. Et je vais cliquer division. Comme son nom l'indique, il divise. Donc, le petit noir, il ne va rien vous donner. Mais là, on voit clairement que les éléments sont composés de plusieurs objets. Ou il a divisé plusieurs objets. Et Donc, pour les séparer, il suffit de prendre le petit blanche ou le petit blanc. Je clique au milieu et je glisse. Regardez. Vous voyez? Il a décomposé l'élément. Donc, son rôle, c'est la division. Clair يا شباب؟ كنديرها أستاذ غير بلا فلاش بلونج. clair, oui. Avec la flèche blanche pour décomposer l'élément, ou pour supprimer certains éléments. آه. Je vais faire comme ça. Et par exemple, je vais prendre cet outil, je vais dire, moi, j'ai pas besoin de celui-là, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, et je vais garder que ça, que ces éléments-là. Je vais garder que ça. هي ماستر شيف، هي ام ديال الماستر شيف. داكشي بغيتي الطبخه ديري الطبخه ايمان، نعم أستاذ. انت اللي بغيتي ديري الطبخ. طبخ. الطبخ عرفتي اللي حطيتي لنا داك النهار لي بلا في كارت كوميرسيال بيني وبينو غير الماكلة. غير الماكله ها هو اللوغو ديالها صح. كتزيدي انت سكينه الام ديال ايمان هاي مم. سي بون شباب. نعم. Bon. L'autre élément, c'est le pochoir. Donc, je vais le laisser dupliquer. Deux éléments simples. Un pochoir. On va cliquer. Donc, pochoir, il a fait quoi? Si vous voulez dire, il a réuni. CTRL Z. CTRL Z, CTRL Z. Là. J'avais deux éléments. Je clique. Et je presse, et je vois qu'elle a supprimé avec la continuité de le pentagone اللي كان عندنا هنا. Oui. Je peux prendre aussi l'outil blanche et voilà M. وكنا كنقلبوا على هاد M كاع ما نلقاوها. أيوه. كون بغيتي ديرها كاع ما طيح لك في راسك بحال هكا والله العظيم لا M. Oui. Parce que des fois, on utilise le Pathfinder pour la création des formes, pour les logos. Des fois, Oui. on utilise le filtre, si vous voulez dire, le Pathfinder, pour créer des formes. Donc, M, cette forme de M, on ne peut pas la voir avec les lettres M. Oui. Même si vous utilisez d'autres polices. On ne va pas avoir la même M. واخا تحمق. Hein? واخا تبقى تقلب مانيش تلقاها. On
Donc, il y en a qui voulaient dire autre chose. Donc, je vais dire par exemple, moi, je ne vais pas l'avoir la même. Je vais pas avoir la même. Donc, je vais vectoriser le texte. Vectoriser. Et à ce moment-là, je prends l'outil blanche et je commence à modifier le M. Par exemple, je fais comme ça. Je peux faire comme ça. Je ne sais pas moi. Ça dépend de ce que vous cherchez. Là, j'ai changé la forme de la lettre M en se basant sur le texte. Mais j'ai employé une autre technique. C'est quoi? C'est la vectorisation. Le texte vectorisé, il est là. Donc, le texte, il est plus éditable. Même que je ne tape de texte, je ne peux pas le changer. Il est devenu sous forme d'une forme créée par des points d'ancrage qui m'a permis de rectifier avec la lettre. Je peux l'employer avec les autres lettres aussi. Le M qu'on a ici, on l'a obtenu à travers des formes. Oui. Donc, pour ne pas oublier ça, le jour où vous allez devoir créer des logos, vous pouvez utiliser la palette Pathfinder pour de vectoriser votre texte et de commencer à changer son apparence. Claire, ça va? Oui. نعم. Ok. Là, j'utilise juste deux formes. Après, si vous voulez compliquer, vous pouvez utiliser deux formes. Je vais le dupliquer. Donc, sur le premier, on a cliqué sur pochoir. Elle a réuni les deux. Si je veux, par exemple, ou elle a soustrait un de l'autre, voilà, je peux faire comme ça, CTRL Z. Et l'outil fusion, donc, il nous a donné la même chose que le pochoir, pardon. Là, dans cet exemple, il n'y a aucune différence. Mais en réalité, il y a une différence, il y a une petite différence. Pour avoir cette différence, il faut faire un truc. Je vous laisse fouiner, si vous voulez dire. Je vous laisse chercher. Si vous voulez avoir une différence. Parce que là, il nous a donné le même résultat. C'est la même chose. Pour avoir une chose différente, il faut faire un truc. Ce truc-là, je vous laisse chercher. T'as compris, Ahmed? Pas bien. Ok. Le pochoir et la fusion, Oui. ils nous ont donné le même résultat. Donc, si je prends l'outil blanche, et je fais comme ça, et je fais pour l'autre la même chose, donc on a eu le même résultat. Oui. D'accord? Donc, Oui. elle a fait la soustraction. Elle a soustrait une forme de l'autre. Je peux ne pas faire comme ça, je peux l'utiliser comme ça. Je peux l'utiliser comme ça. Mais cette forme, ou cette commande, Oui. là, on voit qu'elle n'est pas différente de la première, mais en réalité, elle est différente de la première. Oui. Il faut juste faire un truc pour voir cette différence. غير ولا هنا أصحاب. Ce truc-là, il n'existe pas dans ce modèle-là. بدي شي حاجة أخرى. Hein? Il faut faire un truc. يقولوا بحال Ce truc-là, je vous laisse chercher. ما بغيتش حاضر. نتقلبوا. ما بغيتش نبقاو ناعسين. قلت لكم ذاك النهار. ما بغيتش نكون. Je veux pas former des personnes qui attendent les autres pour leur indiquer ce qu'il faut faire. Et si elles tombent, s'ils ont un problème, elles lèvent les mains. Je ne veux pas avoir des personnes, ou j'aimerais pas former des personnes qui baissent les mains ou qui lèvent les mains. Je veux former des personnes
quand ils affrontent un problème ou quand ils, par exemple, tombent dans une situation qu'ils n'ont jamais eue, ils doivent réagir. Ils doivent réagir. أودي Ils غير doivent ورينا sortir de cette ou de ce غير trou. ورينا أستاذ اللي كاين دابا. Ah non, non, Emma, je ne vais pas vous montrer. C'est moi, je suis, comme disons en arabe, je suis msmoum, أنا. Je suis pas gentil. C'est ça, Ahmed? سي أستاذ صايمين وفينا ما Qu'est-ce que t'en penses, Ahmed? Je vous laisse chercher ou pas? Bon, il faut nous montrer. Hein? Il faut nous montrer donc. Il faut nous montrer. Oui. Parce que bon, j'ai pas les mêmes formes. J'ai utilisé Moi, les j'ai- cercles. Voilà. Ah, attends. Sana, qu'est-ce que t'en dis? ما عرفش يا أستاذ ما عرفش. خليكم ولا خليكم تقلبوا ماشي على اليوم. ماشي اليوم je vais passer. Pour la semaine prochaine, la séance prochaine. ما عرفش شنو الفرق بيناتهم ما عرفش. الفرق عندي هنا dans ce cas-là ولا dans cet exemple il y a aucune différence. ما كاينش فرق بيناتهم في هذا لو كاد. ولكن en réalité il y a une différence. Il y a une petite différence. Pour avoir cette petite différence, il faut faire un truc. Sinon on va pas l'avoir. Un truc. انا شو je vais demander à خاصة يا أستاذ امين. خاصة. انا عارف امين هو اللي مقاتل. الا قال لي يا استاذ حتى الحصه الجايه غنخلي حتى الحصه الجايه. أمين الا لا بغى يدير عامل أستاذ. شنو امين خليكم حتى الحصه الجايه غتقلبوا. انا ماشي دابا ما تقلبوش دابا. واش غتقلبوا على الفرق خاطر بيناتهم؟ ها الفرق ما بيناتهم بجوج. اه على ما بان لي أستاذ أنه ديما تيخلي الشكل الأولاني تيخليه هو لا ما كاينش فرق دابا ما كاينش فرق. باش يبان الفرق خص يدير واحد لو تريك. المهم انا نوريه لكم هذا قصه. ماسكي لو تخاسي. قلبوا عليه خاصة. قلبوا عليه أستاذ ماسكي لو تخاسي. يلا صافي أستاذ خلينا نقلبوا عليه. لا خلي سهل عاد نقلبوا لا حوايج وحدين اخرين. لا صافي ما تقلب ديك الساعه. شوف ياك pour ما avoir هذيك لا ديفيرونس ها ياك ما كونترول ياك باسكو خليتوني حتى بغيت نقول عاد بديتو تقولي لي لا خلي. Ça لا articule لا sur لا l'autre. يا ولنا أستاذ. اوكي. Ça Donc, articule pour sur avoir l'autre. la différence, Ahmed, pour avoir cette petite différence, il faut que les deux éléments aient la même couleur. En cas de le bleu, donc je vais prendre la pipette et je vais cliquer. Et là, je vais sélectionner les deux et je vais cliquer ici. Donc, j'ai plus les deux éléments séparés. Vous voyez, نحضر واحد القدام. je ne peux pas séparer les deux éléments. Là, j'ai formé qu'un seul élément. Ok. Vous voyez? Oui. انا C'est ça la différence. Il faut avoir la même couleur. Sinon, ils nous donnent le même résultat. Si les couleurs sont différentes, on va avoir le même résultat. Si les couleurs, si les deux objets ont la même couleur, donc on va avoir deux résultats différents. Oui. On va tester. Attends. On va tester quand même pour le premier. Vous voyez? Avec la même couleur. Et là, avec la même couleur, j'ai deux. Donc là, j'ai deux résultats différents. Oui. C'est bon, Chabab? C'est bon, oui. Si les éléments ont des couleurs différentes, je vais avoir le même résultat. Même résultat. S'ils ont la même couleur, donc je vais avoir des résultats différents. Pour le premier, la couleur est la même ou non, ça ne fait pas de différence. On a vu l'exemple ici. Là, j'ai deux couleurs différentes et là, j'ai une seule couleur. Après, j'ai eu le même résultat. Par contre, pour le deuxième, non. Oui. Là, ok. 3Z. Pour le deuxième, non. Le deuxième, j'ai deux résultats différents une fois la couleur est changée.
là il creuse, ici il réunit. قوي مجموعي. Le modèle Adam, ce qu'on vient de faire, vous pouvez l'utiliser pour former, par exemple, si vous avez à traiter un catalogue ou un truc comme ça, vous pouvez créer des formes pour présenter soit le prix ou la désignation, ou les deux, prix et désignation. Donc, je vais mettre, par exemple, le prix ici, et je vais mettre la désignation ici. Vous comprenez? C'est juste un truc qui est simple, basique. Là, je vais mettre par exemple 24.25. Je vais réduire à 25. Là, je vais devoir vectoriser parce que je ne l'ai pas fait avant. Je vais par exemple faire comme ça. Je dois changer la couleur vert. En blanc. Ce sera mieux. Et je vais mettre des textes. Désignation de produit. Peu importe. Je vais le mettre ici. Je ne vais pas utiliser une étoile, je peux utiliser une autre forme. C'est juste pour vous dire. Okay. Là, je supprime. Je supprime ici. Vous avez fait des tests? مازال ما درنا هذا أستاذ. على السر. Je vous laisse faire. Une fois c'est bon, vous me dites. Avec la Pathfinder, on peut faire plein de trucs. Et c'est un outil assez puissant. Il faut juste connaître les astuces et les trucs. Tu as déjà utilisé Pathfinder, Ahmed? oui, je l'utilise souvent. Mais tu as le dernier truc. Comment? Tu as zappé ça. Le pochoir et la fusion. Ouais. Regardez, madame Ziane. J'espère. Je l'espère pour toi. سلام مزيان. لا أستاذ ما بغاتش. واخا عطيني الليكرون ديالك. خرجي بعدا انت راه داخله الجروب. خرجي من الجروب. دبل كليكي على الاكستيريور. انت باش تعرفي راسك في الجروب شوفي الفوق. شوفي عندك الفوق مكتوبه جروب كالك وعندك واحد شم واحد جوج ديال لي كالك وعندك واحد فليش على الاكستيريور. دونك كي دخلتي لداخل دونك ملي كدوبل كليكي كتولي داخل في الجروب. كليكي دابا نشوف كل اليمون سيباري. لا عندك كلشي مجموع داكشي باش ما غيعطيكش اسامي. شفتيهم؟ شنو ندير أستاذ؟ كلشي عندك مجموع بلاتي كليكي ديري كونترول شيفت جي ولكن سيليكسيوني باش نشوف واش غيتسيبارا ولا لا. اي كليكي ديري كونترول شيفت جي
اللي هي عندك بوم شيفت جي. اوكي كليكي على الاكستيريور بلا فلاش، كليكي على في هكاك، كليكيتي في الاكستيريور، عاود رجع كليكي دابا تما، لا كليكي غير في واحد الاليمون. اوكي دابا عاد كليكي كونترول شيفت جي اللي هي بوم شيفت جي، لان ما عرفتش شنو كنتي دايره. رجع خودي لوتي في نوار وكليكي على الاكستيريور، رجع كليكي في واحد فيهم، عندك لي زيليمون ديالك سميتهم مجروبين، سيري الاخر سيري ديكومبوزي، غتلقاي اسبي جو كخوا ديكومبوزي في فين اوبجي، كاينه هادي؟ كاينه كاينه في اوبجي، شوفي ديكومبوزي، لان عندك لي زيليمون ديالك جروبي كاينين في جروب واحد. لا كليكي تما هكاك، كليكي وديري ديكومبوزي، شوف واش غتعطيك. اوبجي ديكومبوزي والو ما عطاتنيش. ما عطاتك، واش غديري دابا؟ غادي تدخلي لداخل، دوبل كليكي تما بلاتي، بلاتي دوبل كليكي تما في هذاك، فين كاينه دابا انت هكاك، شوفي واش كيعطيك اليمون باليمون واحد، كل واحد بوحدو. اوكي دونك شنو غديري؟ هو في الحق من الاحسن لينا نمشيو نعاودوهم، لان ما محتاجينهمش هما النيت، ولكن ممكن تسيليكسيونيهم وديري كونترول اكس، راه عاوتاني غيجيوك مجروبين. سيري كونترول اكس، صافي خرجي دابا من الجروب، غير دوبل كليكي على برا، غير دوبل كليكي بحال هكاك، ديري كونترول في، شنو غيجيوك عاوتاني تا هما مجروبين. اش ديري؟ صافي اكرازيهم، صافي نحيدهم. حيدهم، كري وحدين اخرين جداد. ردي البال هاد القضيه هادي ملي كيكون عندك جروب. سيبريمي دوك لي زوط، خليها عندك تما في بلان دو طرافاي، سيبريميهم تتسالي. واخ داكور. ديري في وحيديهم. واخا صافي سيبريمي هذوك التحتانيين، غير سيبريمي حيدهم من حداك، ما عندك ما ديري بهم. انت كنتي كديري بحالي، راهي واحد ام فين كتباها. هكا استاذ مثلا وعطيهم كل ديبليكي باش تعرفي شنو كاين. وانا قلت لكم في الاول خدموا غير بجوج ديال لي زاليمون، راه شفتوني في الاول خدمت غير بجوج ديال لي زاليمون، غير نفهم البرانسيب ومن بعد جو بو كومبليكي. خصني على الاقل نفهم انا غير بشويه عليا، حيدي داك الثلاثه، ديري غير جوج، ديري غير جوج على خاطرك بشويه عليك تفهم غير شنو كاين. لا كونترول زد، خصك ديما دي سيليكسيوني، ديما تكليك على برا. شوف غتسيبريمي كلشي، كليك على برا ورجع حيدي هذاك اللي ما بغيتيش، تهبطي هذاك هبطي الاخر، صافي هبطي هذوك بجوج. تري بيان. دابا شنو غديري؟ غديبليكيهم بجوج، سيليكسيونيهم بجوج وديبليكيهم الت وجليسي على لاكوش ديالك ولا على دغوات اللي بغيتي، درتي ثلاثه ماشي مشكل. دابا غتمشي واحد غتعطيه كولور، هذاك عطيه كولور مثلا ديفيرونت باش يبان لك شنو كاين. لا غير واحد سنه، غير واحد. لا كليكي على برا، ملي كتمشي سنه سنه، نعم ملي كتخليهم سيليكسيونين بجوج وكتكليكي على واحد كيولي هذاك اوبجي كلي، بحال اللي شفنا البارح في لالينيوم ولا البارح. وي بغيتي تسيليكسيوني بوحدو خصك تكليكي على برا باش دي سيليكسيوني وترجعي تكليكي فيه ديك الساعه تسيليكسيوني بوحدو وعطيه كولور. لا ميم شوز ديري الاخر اللي لتحت. ودابا غتعطيه، لا تكون عطيتيه الفيغ باش تفهمي شنو كاين، عطيه الفيغ، عطيه نفس الفيغ، ديري بيبر، ديري اي وكليكي على داك الريكتونغل الفيغ اللي عندك الفوق تمام. صافي دابا خدي في سيري كليكي على هذاك ورديه اون اريير بلون، دونك ديسبوزيسيون اريير بلون، ديسبوزيسيون اريير بلون هكاك. هادوك ليليمون اللي عندك لتحت هذاك الثالث سيبريميوم حيديهم هكاك. دابا غتسيليكسيوني لونسومبل، كونترول الت وديبليكي على اليسار، هذاك راه اليمين، المهم ماشي مشكل. عاوتاني الت صافي وديبليكي على اليسار. دابا عاوتاني ديبليكي، صافي غتولي ديري دابا دي تيست. ديري على الفوقانيين وعاوتاني لو ميم كليكي على التحتاني عاوتاني وانت غاده باش تعرفي شنو واقع. لا ما تسيليكسيونيش هكاك، راه قلت لك دير سيليكسيوني. شوف كي ولات عندك دابا غتسيليكسيوني غير الاولانيين، غير الفوقانيين الاولانيين.
هذاك وخوه، وغتمشي تكليكي صافي غير هذوك، وتمشي تكليكي في البات فايندر، شوفي انت لوتي اللي بغيتي تيوتيليزي ولا لا فورم اللي بغيتي تيوتيليزي، ما تبقايش تعاودي تكليكي يا سنه. هنا كتولي كتحدي دي زوبجي كلي، ربما يوقع لك شي مشكل ما تعرفيش منين جاي، كونترول زد راك سيبريميتي صافي صافي ما ديري حتى حاجه. سيليكسيوني غير كليكي على برا باش دي سيليكسيوني، ومن بعد كليكي على الاولانيين هذه هذاك بلاتي. علاش مسيليكسيونين بجوج؟ ما عرفتش. كليكي فيهم. الشيء راه هنا اللي خصك تعرفي شنو كديري، سينو ديما غيبقاو يوقعوا لك المشاكل. بحال دابا الا جيتي تيوتيليزي هذيك لا فورم اللي قلنا ما غاتعطيك سيبريمي هذا الشيء، سيبريمي. شوف غتاخدي السوري ديالك تطلعها غير شويه الفوق في الابيض، غتكليكي في الابيض هكاك وتكليكي وتجليسي. لا سامع، اي كليكي وجليسي تيتسيليكسيوناو بجوج بلا ما تبقى تسيليكسيوني واحد بواحد هكاك. الت وجليسي اليسار هكاك. كليكي على برا دابا نشوف شنو كاين، عاود كليكي غير في واحد فيهم نشوف واش غتسيليكسيوني كاملين. لا هادشي هما سيبارين. دابا شنو غديري؟ غتسيليكسيوني الخضر مع لا كولور الاخرى، وغتمشي للبات فايندر وتكليكي، فهمتيني؟ غتكليكي على ديفيزيون وعاوتاني غتسيليكسيوني التحتانيين وعاوتاني تكليكي على ديفيزيون باش تشوفي شنو عطاك. لا ما تبقايش ديبلاسي بحال هكا، دابا هكا كتخربقي راسك، خلي راسك في نفس البلاصه. سنه قلت لي ديفيزيون ما عطانيش. ما عطاكش، لان خصك تمشي، راه عطاك، خصك تاخدي لوتي بلونش دابا. راه بلونشا استاذ. كليكي على برا، ديما كليكي على برا سنه هكاك. سيري دابا شوف واش غيعطيك. واش فهمتي؟ نعم ديما ملي ديري شي اكسيون نعم كليكي على برا، ما يبقى حتى حاجه مسيليكسيونا، وغنمشي ناخذ لوتي بلونش. لان اش كديري نتيا؟ نعم كديري كتيكزيكيتي هذيك لا كوموند وكيبقى عندك لوتي نوار، ولا كاع تقدري تاخدي لوتي بلونش، ولكن ما غيعطيكش لان اصلا كلشي مسيليكسيوني، كاع دوك لي بوين بلو كلهم غومبلي، دونك ما غيعطيكش. وانت بالنسبه لك كتقولي راه ما عطاش، هو راه ماشي ما عطاكش، هو راه انت اصلا ما عطيتوش لا كوموند ديالي. لا خصك دي سيليكسيوني، نكليكي على الاكستيريور ناخذ لوتي بلونش ونمشي ديك الساعه نقيس. شكرا استاذ، بارك الله فيك. فهمتيني؟ نعم. وردي البال راه كاين دي كوموند اللي خص يكون عندك لي دو زوبجي عندهم نفس لا كولور، بحال اللي درنا قبيله على الفيزيون ولا على البوشواغ اي الفيزيون. وي خاصهم يكونوا عندهم لو ميم كولور لي دو. باش الفيزيون تكون ديفيرونت على البوشواغ خص يكون عندهم نفس لا كولور. شو اللي بحال عندهم طومبون، نفس لا كولور كيعطيك نفس الريزولتا. بحال طومبون. سيتادير طومبون في شنو كاين شفنا تولي بحال الطابع، بحال ان كاشي. لا ولكن طومبون هذيك بوحدو، باللي هنا مثلا كيولي مجموع، ما فهمتش بغيتي تقولي كيولي مجموع ما كيبقاش مسيباري. ملي كتكون كولور وحده وكديري فيزيون كيولي مجموع، كيولي اوبجي واحد. ملي كديري البوشواغ وكيكون عندك ولا الفيزيون نيت ويكون عندك كولور ديفيرونت كيعطيهم لك سيباري، تقدري تيكرازي واحد منهم وكيخلي لك لو دخول اللي خلاه الاخر. داكور. غير ديما دي سيليكسيون السنه، وما تبقيش تخلي لي زوبجي. ملي تكليك على اوبجي تلقاي له عندك الكل شيء مجموع، عرفي راه عندك شي بروبليم، عندك شي لاكين كيلكو بار، عاودي بلا ما تكملي، سينو غتلقاي غير المشاكل من بعد. حبسي وعاودي. اوبجي ديكومبوزي هي باش نبقى نديكومبوزي. الا عطاك حاجه بعض المرات تقدر ما تعطيكش، خصك تمشي تقلبي في ليكال كتولي عندك الروينه. اللي كنقول لك ان في الاول بقات فيريفي لقيتي راسك داكشي ماشي هو داك، غنانولي غنحبس قبل ما نكمل. سيرتو دابا في الاول، كي من بعد غتفهمي، من غتبقاي تخدمي غتفهمي، غيبقى يوقع لك بحال هاد البروبليم غتفهمي. وفرقي ما بين لوتي بلونش ولوتي نوار. العفو، فرقي ما بين لوتي بلونش ولوتي نوار. لوتي بلونش سي ان اوتي دو سيليكسيون ديريكت بحال اللي شفنا في فوتوشوب. الا بغيت نمشي نسيليكسيوني واحد لو بوين كنيوتيليزي لوتي بلونش. الا كنت باغي نديبلاسي لوبجي كله خصني نيوتيليزي لوتي نوار. كلير؟ نوار هو اللي كديبلاسا كله. حتى بالبلونش نقدر نديبلاسي، غير ما بغيتش نقولها لك خفتك تدوخي. دونك النوار هو اللي كديبلاسي به لوبجي كامل، والبلون كديبلاسي به غير لي بوين ولا ليليمون اللي بغيتي بالضبط. هكذا. شكرا.
العفو يلا هي الكرون ديالي أنا. وهذا. سي بون الشباب أبطال نعم سي هو. دونك هنا برون هاد ليكزومبل هذا انت هنا عندي لي زيليمون سيباري ها شوف هاد ام دونك هنا شوف هنا بالبلون بالنوار جو ديبلاس تو ولكن بالبلون انا غنديبلاسي تو علاش انا كلشي سيليكسيوني خصني ندير سيليكسيوني كليكي ايور اي ابخي هو جو بو سيباري اه وي فهمت. شي الا كان كلشي مسيليكسيوني راه حتى بالبلون غنديبلاسي داكشي باش قلت لك ما بغيتش نقول لك حتى البلون كديبلاسي فيه غادي ندوخك انت لان كلشي سيليكسيوني كيجمع لي بوان كيجمع غير لي بوان. هو كيريكتيفي لي بوان انت شوف دابا هنا ما يمكنش نريكتيفي هاد البوان ديبلاسي كلشي علاش حيت هاد البوان هادو كلهم غومبلي كلهم كيبانوا لي بلو الا بغيت نريكتيفي هاد البوان هذا لتحت انا اللي كنكليكي فيه خصني كليكي ايور نكليكي على برا نسيليكسيونيه بوحدو هاو وهنا غنقدر نديبلاسي هاو شتيه اه فهمتوا الشباب وي انا جو كخوا ان نتوما ما عندكمش مشكل وي انت هنا دابا انا بغيت ريكتيفي هذا البوان ما غيمكنش ندير ريكتيفي هذا البوان امبوسيبل علاش لان كنشوف هادشي اللي خصك تردي بالك انا هذا غومبلي هو بالبلو وهذا البوان هو غومبلي وهذا البوان هو غومبلي وهذا غومبلي وهذا غومبلي معنى ديال عامر ما خاويش ما فيهش البلون غنكليكي على برا وغنجي انت نكليكي غير في لوتري هنايا باش يبانوا ليا نكليكي في لوتري حيت هنا ما عرفتش دابا انا واش غنسيليكسيوني ديال هذا لوبجي التحتاني ولا هذا لوبجي الفوقاني دونك شنو غندير غنكليكي غير في لوتري هاهو ومن بعد نمشي كليكي في البوان هاهو اون ديبلاسي وي هادشي كنا غادي نعرفوه مزيان كون خدمنا بلوتي بليم واحد 3 سيونس ولا 4 سيونس ولا او موان 2 سيونس لان هي فيها فين غادي نكريو دي فورم وغنريكتيفيو لي بوان عامي في هذا البروبليم هذا اللي عندنا ديال الكونفينمون دونك ما يمكنش نبقاو المهم غنرجعوا الا كتب الله وبقى لنا شي هاد الوقت نكتفيو شويه ما بغيتش انا نبقى بزاف المهم على الاقل خذوا هي البرانسيب دونك كانت بغيت نريكتيفي بوان نكليكي على برا ندير سيليكسيوني كلشي نكليكي في لوتري ها هو غير في لوتري ما نكليكيش في البوان ولا في الانتيريور الا كليكيت في الانتيريور كلشي كيولي غومبلي وغنولي حاصل دونك كنمشي كليكي في لوتري جو دي سيليكسيون ونمشي كليكي في لوتري هاو وغيعطيني لي بوان ديك الساعه سيباريمون نقدر ريكتيفيهم بالنوار جو مبو با ريكتيفي لي بوان ما يمكنش ليا نريكتيفي لي بوان بالنوار اوتي نوار كلير شباب سيليكسيون نعم وي وي استاذ وي استاذ دونك هنا نشوف شوف هنا هنا عندي لي زيليمون سيباري هنا ما بغيتش يبقاو سيباري بغيت يولي اليمون واحد دونك غادي ناخذ لوتي سيليكسيون ديريكت ها هو نكليكي على برا نسيليكسيوني البلو ندير شيفت ونسيليكسيوني البلو الاخر ندير اي باش نسيليكسيوني لا بيبيت ونكليكي على الجون اما باقي لي زيليمون دابا سيباري كيبانوا لكم مخطوطه لي لين وي. اي لا جو بو فيزيوني هاهي فيزيون j'ai plus les éléments séparés. Alors, je vais prendre l'outil blanche, un cliquer là, il n'y a rien qui se passe. Un cliquer là, je détache le bas à le reste de la lettre. T'as compris, Ahmed? Oui. Ok. Il faut faire bien la différence entre l'outil blanche et l'outil noir. Et aussi, négligez pas la notion de cliquer à l'extérieur pour tout désélectionner. Et après, je sélectionne les éléments que je veux. Non. Non, je peux séparer. Hein. Bref, les points. Si je veux chercher un point, donc je clique à l'extérieur et je clique juste sur la limite. À ce moment-là, je peux. Hein, regarde, les points ils sont vides, ils sont blancs. Ah, vide, vide.
Ils sont pas remplis. Si je clique à l'intérieur, ils vont se remplir. À ce moment-là, je ne peux pas rectifier chaque point à part. Je ne peux pas. Je vais déplacer. هو اللي بغيتكم تعرفوا وتردوا ليه البال. انتم ردوا لي البال، انا ديما كنكليكي على برا، ديما كتلقاني كنكليكي على برا. Qu'est-ce qui reste? Donc, on a les éléments la séparent. Je duplique. Ici, découpe. Donc, je clique بحال هكا, il va découper l'élément. بحال l'intersection اللي عندنا هنا. سيد ليش كتلق ديك C'est ديكومبوزي pareil. ديكومبوزي لاش كتلق Division. لا في هذيك بات فايندر Allez, ديكومبوزي division. الفوق من ديفيزيون ديكومبوز راهي اللاس راهي مكتوبه ديكومبوزي ديكومبوزي هذه وي هذه ici اللي غريزي هنا. شتيها؟ وي نشوف. هنايا اللي غريزي واخا نكليكي هنا ما خداماش. الا بغيتها تخدم شنو خصني ندير؟ خصني نكليكي على Alt. Après, je clique ici. À ce moment-là, j'active décomposer. Donc là, regardez la différence. Quand je clique ici, il me donne un seul objet réuni. T'as compris, Ahmed? Oui. Ok. Là, أنا il ما m'a donné un فهمتش. seul. شوفوا معايا مزيان. عرفتي جبتي لنا سنة، أنا كاع ما بغيت نشوف داك الشيء. اسمح لي تفهموا لي. لا كيوريوزيتي Ok. Donc, Alt, on a dupliqué 2 fois. Je vais faire la même opération pour les mêmes blocs. D'accord, Ahmed? Oui. Mais avec 2 méthodes différentes. La première, je vais employer la méthode basique, ce qu'on a employé jusqu'à présent. Si je sélectionne et je... Là, j'ai mon élément qui est réuni. Ah ouais, j'ai un seul élément. Je vais prendre le tiers blanc. J'ai un seul élément. Ah, je désélectionne, j'ai un seul élément. Clair? Oui. Je vais refaire la même opération, mais cette fois-ci, je vais presser Alt. Donc, et je reste pressé Alt et je clique sur Réunion. Là, elle a réuni, mais en réalité, elles sont séparées. Que... OK? Non, avec l'UTA, oui. Avec, vous pressez Alt et vous cliquez. Et là, j'ai les 2 éléments sont réunis. Oui. Donc, cette opération, c'est comme si vous venez de faire, par exemple, objet associé. Oui. À la différence que la première méthode nous a donné une seule couleur pour les 2 objets, mais la deuxième méthode, elle a laissé les 2 couleurs séparées, mais elle a réuni les objets. Là, je vais prendre le tiers blanche. Vous avez vu, hein? J'ai cliqué à l'extérieur. C'est ça, hein? Cliquez à la barre. Donc là, وي وسد وي وسد عملتي. أنا. Là, C'est j'ai très pris le difficile. tiers blanche. l'objet J'ai pris le tiers blanche. J'ai le même résultat. Vous avez compris? Donc la Oui. deuxième, CTRL G, je vais faire objet dissocié. Et je vais avoir mes éléments. Ils vont avoir le même état comme avant. Donc les éléments sont séparés. Je vais voir avec cet objet. Je n'ai pas dissocié. Vous avez vu? Parce que je n'ai pas employé associé. À ce moment-là, pour les décomposer, je vais venir ici et je vais faire annuler la forme composée. Et là, j'ai pu récupérer la première forme. كما خلى واحد مالكم سكتوا شباب. وي أستاذ. نعم وسد بعدا ايمان راه ما نسيتك، كنت عاد نرجع لك، انا نهضر مع الاخرين. Avez-vous compris? يس ها معنا حنا احمد معاكم لا. معاكم. مع احمد. Vous avez compris? وي وسد ايمان بعد نرجع لا كيسيون ديالك. وي أستاذ. ها بغيت أستاذ نجمع بزاف ديال لي زوبجي بيكونوا ألوان مختلفة، ماشي ضروري ندير لون واحد. tu peux faire. كيفاش؟ ما استقاتليش.
تغيوني مم. سي با بوسيبل سميتك ما يمكنش. سي با بوسيبل قول لي كي غادي يدير يلاه فكري لوجيكمون باغا تحمقي نتيا بغيت انايا نجي يوليو ملاصقين صافي. T'as compris ce que يوليو ملاصقين دونك جو في يوتيليزي هذا او ملاصقين وعندي دي زيليمون ديفيرون درتها وما صدقاتش حتى درت ليهم لون واحد على طا. لا ولكن الناس ايمان وي. هذيك pour ne pas avoir هاد لي هذا كونجي تولي بحال هذيك الصفرا اللي الفوق. تماما مم. donc pour avoir هاد لا فورم هذه مم. الله اكبر pour avoir هاد لا فورم il faut avoir une seule couleur مم. ياك Oui. ولكن pour avoir هاد لا فورم avec des couleurs différentes c'est pas possible. هذاك الشيء اللي بغيت نعرف. Lui, comment il va gérer les éléments? Comment il va dire là je vais m'arrêter et je vais donner une couleur et là je vais m'arrêter et je vais donner une autre couleur. Mm. Il est où la limite? Est-ce que c'est comme ça? 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 De ce point-là jusqu'à ce point-là, comment il va faire? انت ما يمكنش سي با بوسيبل. C'est pas possible, il n'y a pas de limite. Soit je donne la même couleur et je réunis comme cette forme-là, soit je donne des couleurs séparantes, soit je donne des couleurs différentes, et après, elle va me réunir l'élément, mais on voit clairement les limites entre les objets. دابا هذيك ليطوال استاذ مع داك اللايكتونغل هكذا كتحركهم كيف ما بغيتي. مجموعين. لو تي نوار ها راه مجموعين. وانا ما درتها ما بغاش تصدق ليه. ملي كنبغي نحركهم كيمشي كل واحد بوحدو. امبلويي هنايا ولا بو شوا لا درت فيزيون. درتي فيزيون ما يمكنش هاد هما لي ليمون سيباري. انا جو في سيليكسيوني لي دو سيليكسيونيتي لي دو انا جو في فيزيوني انا جو في كليكي على الاستيريا وانا كليكيت هنا دونك هي جوست اون مانيب اون فوس مانيب دو تابار يجي البيضة هي اللي لا تي عطيني ليكرون ديالك كاين سي جبتي لنا سناء اسمح لي يا استاذ ما كانش قصدي ويسحبني سؤال عادي غادي يدوز صافي. شراتها عليك يا استاذ. لا كاين دي فوا كاين دي choses qu'il faut négliger pour le moment. Quand on est en train d'apprendre des trucs, on néglige certains trucs. Je vous donne l'exemple. Photoshop. Quand on a utilisé Photoshop, il y avait l'outil sélection, par exemple, le rectangle sélection. Avec le rectangle sélection, il y avait des options. Et ajouter à la sélection, soustraire de la sélection, supprimer de la sélection. On a vu ça. Oui. Il y avait un autre truc qu'on n'a pas vu. Le compteur progressif. On a commencé à apprendre. J'ai pas parlé de cette fonctionnalité. Donc j'ai laissé pour plus tard. La même chose ici. Okay. La même chose ici. Oui. Pour ne pas se perturber, donc il faut partir étape par étape. Donc هنا إلى اللسانة إيمان فيزيون كليكي على برا ديما كنقول لكم كليكي على برا إيمان تري بيان سير دابا عاد كليكي تما باش تشوفي واش الشيء دابا سامعش. دونك ولا شي حاجه درتها ماشي هذيك اون فوس مانيب مي درتها ملي كنخرج هذيك كيمشي كل واحد بوحديتو. دونك كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك يا اما ما سيليكتونيتيهمش كاملين وكليكيتي على فيزيوني ممكن فهمتيني تقدر تكون بحال هكا تقدر الواحد ينصر حنا انسان. صافي دابا مزيان شكرا. تري بيان حتى في لابرونتيساج انا
ce que je vous donne, je me suis basé juste sur 2 éléments. J'ai pas voulu me baser sur plusieurs éléments. Donc, on comprend le truc avec 2 éléments et après on passe. Donc là, je vais dépliquer. Ici, elle va nous donner que les contours. Donc là, c'est des coupes. Donc on a dit que c'est la même que l'intersection. Et là, elle va nous donner les contours. Ah. Là, je sélectionne. Et la décomposer. Je peux glisser, hein, ou supprimer quand vous voulez. Alors, CTRL Z. Donc, regardez un truc. Donc, faites la même chose et après je vous dis. Avec les contours. Hein? Avec les contours. Ouais, avec les contours. Ils nous donnent des contours. Donc, faites la même chose et je vous montre un truc. شنو نديرو أستاذ؟ Faites la même chose que moi. Et je vous montre un truc. هذاك أستاذ واخا تعاود Ok. عليهم Je duplique Alt. Donc, voilà, on les séparer. Après, si vous voulez on peut employer ou utiliser d'autres formes ou plusieurs formes. Donc là, on va se baser juste sur ces 2 éléments. Il faut sélectionner les deux. Donc, je clique à l'extérieur, je clique et je glisse. Je clique et je glisse pour sélectionner les deux. داكور أستاذ. La place de sélectionner le premier, après Shift ou Contrôle et sélectionner le deuxième. Donc, je clique et je glisse. Comme ça, je peux sélectionner les deux. Hein? بحال هكا كندير داكشي اللي كندير. لا سنة ما كديرش هكاك. سنة كتكليك على après كتمشي تكليك على Shift وتكليك على le deuxième. هذاك الشيء باش كتخربق. Donc, je clique à l'extérieur, je désélectionne tout. Après, je presse, je relâche pas le bouton de la souris. Je fais une sélection et je relâche. Et là, j'ai mes éléments qui sont sélectionnés. Si je vais faire sélectionner plusieurs, donc je fais la même chose. Je clique à l'extérieur et je peux faire comme ça. Voilà. باش انا هنا بحال دابا انا سنة غنبقى كل واحد نسيليكسيونيه بوحدو ندير بحال هكا باش نديبلاسيهم. هكاك جوست كتميتريزي لي بري. هو عارف انا شنو باغي انا عرفتي وقتاش كيكون عندي وقتاش كون لي شوز devient un peu compliqué quand j'ai des éléments au milieu des autres éléments. بحال هكا. Ça va être difficile pour moi de désoler les éléments que j'aimerais sélectionner. À ce moment-là, je peux les sélectionner un par un. Je ne peux rien. Je peux le déplacer. J'ai oublié par exemple celui-là, je peux le déplacer ici. Après, je fais la sélection de l'ensemble et je les fais sortir. Après, je sélectionne l'ensemble et je fais rentrer mes éléments à l'intérieur de mon fichier ou de mon plan. Clair? Oui أستاذ. Donc là, je sélectionne l'ensemble et je clique sur contour. Donc, l'avant-dernier bouton, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne des contours. Elle décompose l'élément, mais au final, le résultat final, ce sont des contours. Donc là, disons, elles sont réunies, donc je peux déplacer l'ensemble. Mais en réalité, je peux sélectionner les segments que je veux en utilisant l'outil de sélection directe. Et à ce moment-là, je vais constater qu'elle a décomposé l'étoile et le rectangle. Donc là, je peux par exemple sélectionner les deux en même temps et supprimer. D'ailleurs, CTRL Z. Oui. Je peux sélectionner les deux, ne pas les supprimer mais les couper. Mais quand je fais comme ça, regardez,
CTRL X. Pour les couper et l'utiliser après, j'arrive pas. C'est pourquoi je vous ai dit faites et après je vais vous montrer un truc. Donc comment je vais faire? Donc je clique avec Alt. Vous voyez un plus. Oui. Donc Alt nous donne l'outil de sélection directe, celui-là. Voilà. Oui. Donc ça, le raccourci direct, c'est Alt. Son raccourci, c'est Alt. Donc à la place d'aller le chercher, et rappelez-vous très bien ce que je vous ai dit quand on a utilisé Photoshop. Essayez d'apprendre les raccourcis clavier. Alors, je ne vais pas m'amuser à aller chercher l'outil dans la boîte à outils. Donc Alt, et je sélectionne. À la place de cliquer directement avec l'outil de sélection directe, parce que là, les points ne sont pas remplis. Si j'essaie par exemple de le déplacer, je n'arrive pas. Donc, je clique sur Alt, comme ça les éléments seront remplis, je peux déplacer l'ensemble. CTRL Z. Là, ce que je veux aussi, l'autre contour, donc Alt, Shift, et je sélectionne. Comme ça, j'ai sélectionné les deux et je fais CTRL X, CTRL V. Et là, j'ai mon élément ici séparé. J'ai un autre élément ici séparé. Donc là, j'ai deux éléments séparés. Je peux les réunir. Objet associé. Voilà. شافي C'est bon, شباب. Oui, ça. هو ها Allez, à vous de jouer. جربتها وملي تندير التو ديكومبوزي مش يعطينيش كونتور بحال Tu me parles? وانا عاد ما سمعتكش جيهان ياك؟ انا شنو درتي؟ جربت بحالكم ملي تندير التو ما ديكومبوزي تكليكيش على الت. ما تكليكيش على الت. التو مورا هذيك الاولى جيهان اه الت غاتيوتيليزيها هنايا الفوق. الت ماشي لتحت. هنا الفوق الفوق. الاولانيه في الفوق آه. كندير ديكومبوزي ما تعطينيش كونتور بحال تخلي لي الالوان Ah, j'ai pas compris. Attends, j'arrête. Montre-moi. تبان كوشات Ah. بلاتي كليك على برا. Déplacer le bloc vert. ديبلاسي لو بلوك Vert ولا jaune واحد فيهم. هذا فين نديرو اي ديبلاسي بغيت غير نشوف واش ديبلاسي ولا لا. هيك حلو. رجع صافي ردي كونترول زد. خلاص سيليكسيوني لونسون. شنو المشكل؟ فين تكليك؟ الت اها هنا اها تعطينيش كونتور بلاتي علاش زربتي ديكومبوزي؟ رجعي كونترول زد. انا الت ياك كليكي دابا هنا ستوب طلقت الت ستوب ما ديري حتى حاجه. هنا عندي من الارض. حيد هذا حيد حتى يديك من الارض. اوكي خذي لوتي بلونش. انا فهمتك ما فهمتيش. كليكي على برا. سيري لوتي بلوك داك الريكتونغل ديالك وجريه. كديبلاصا ياك كونترول زد. سيليكسيوني دابا بلوتي نوار كلشي. كليكي فيه غيتسيليكسيونا كله. كليكي على برا عاود كليكي لا بلا ديري هكاك. كليكي على برا عاود كليكي هكاك وكليكي لا بلا ما ديري هكاك. دير غير ان سامبل كليك غيتسيليكسيون حيت هو اصلا راه مجموع. شتيه باش كندير دي كومبوزي انت شوفي لي زيليمون ديالك لي طوال راه كيبان لك وريالك الصوت كيتقطع وي الصوت كيتقطع. راه كيبان لك تبان لك الحرف ديال لي طوال. شتي ملي وهذا غديري دي كومبوزي ما غيبقاش يبان لك هذاك تما كيبان لك
ملي غديري ديكومبوزي ما غيبقاش يبان لك سيري كليكي في ديكومبوزي شفتيها دونك اللي خصك تعرفي راه ماشي فوق كتكليكي على الت وتكليكي على داك لوبسيون وتمشي ديريكتومون ديري ديكومبوزي لا هذيك الت كديريها الا بغيتي تاسوسي لي زيليمون ديالك ولكن تخليهم سيباري بما معنى الا بغيت نانولي ديك لا كوموند نقدر نانوليها ملي كنكليكي على ديكومبوزي جو نبو بلي revenir en arrière ما يمكنش نمشي ندير ليه انولي هذيك لاكسيون اللي درت فهمتي يا جيان ولا فهمتي شنو شويه نعم أستاذ شويه ولا شوية ما نعاود نجرب ولا ماشي نعاود نجرب خصني نفهم مفهمتش ايمان وي ما أستاذ كايناش وي فهمتيها فهمتها حماده هذيك إلا درتيها ما تقدرش ترجع عليها صافي كديرها مرة ياك أستاذ حماده المهم سنة فهمتي وي أستاذ فهمت. هذيك لا كوموند اللي قلتي لي واخا وشوف يا جيهان نعم. لا جيهان نعم أستاذ أنا معك انت شوفي حنا في الاول شنو كنا كنديرو كنا غير كنجيبو كلي شفتيها كليك واش كيعطينا اليمون واحد اليمون واحد سي بون اوكي جات لاله سناء هي بغاتنا نسخفو قبل ما نكملوا الحصه هذيك ديكومبوزي اش كتصلح قلت لي هذيك ديكومبوزي راهي لي غريزي ما خداماش دونك ديكومبوزي باش تخدم خصك تبريسي الت دونك تكليكي على الت وعاد تبرك على ليليمون ديالك كيعطيك نفس الريزولطا ولكن ديفيرونت هو دي ليليمون مجموع ولكن اللي لا ديفيرونس هو ان هاد ليليمون الثاني عندي لي زيلمون نقدر نديرو فين ما بغيت ولكن ملي غناخذ لوتي نوار غنديبلاسيه شتي باركون هنا ما يمكنش ليا لاكسيون الاولى كتجي انت كتقول شنو كتقول اخويا انا ما بغيتش باغي مجموع بغيت نردو كما كان دونك غنمشي لهنايا وغندير انيولي لا فورم كومبوزي هو ردهم ليا كما كان كلير لا أستاذ فهمت في الاولاني ما يمكنش ليك تقول لي انيولي لا فورم كومبوزي ما يمكنش صافي يا جيهان فهمت وي أستاذ فهمنا. انا جو في غوفير جو كليك بديت كما كان فهمتي واحد ان سيغتان مومون tu as dit là je vais composer هاد l'élément يولي un seul élément je veux plus avoir deux éléments séparés واخا هو في الحقيقه كون je déplace un seul élément mais je veux plus avoir هاد les éléments هاد les limites ديال les blocs je veux avoir un seul élément comme celui-là pour une raison ou une autre يعني لسبب او لاخر ما بغيتيش يبقى المون ديالك بحال هكا كيبانوا لك جوج ديال لي زيليمون تا كومبري احمد à un moment tu dis je veux plus avoir l'élément en cet élément avec deux formes. Je veux avoir une seule forme. À ce moment-là, tu prends la décision de presser le bouton à décomposer. Non. Pour réunir les deux formes. Ok. D'accord. Donc c'est pas. مزيان فهمت بحال الا بغيتي دابا ترجع النجمه يمكن لها ترجع لك واخا هما نفس Donc quand je clique sur Alt, je la pose pas décomposer. Donc là, tu n'as rien compris. Quand je prends la décision de cliquer sur Alt, c'est que je veux avoir de la forme
mais j'aimerais laisser les éléments séparés au cas où je veux annuler l'opération, au cas où, je ne sais pas. مثلا حيت هما إلا داروا هكا donc على الأساس هذا. Pour cette raison-là, peut-être qu'après tu veux annuler cette opération. Tu as des doutes, tu as des doutes. Donc quand tu n'as plus, donc, t'as plus besoin d'avoir les éléments séparés, tu prends ta décision, tu dis, bon, là, je vais réunir les éléments et je vais cliquer sur des composés. نعم. Et voilà. J'ai plus deux éléments séparés, mais j'ai un seul élément. Et quand j'ai des plans séparés, cela veut dire que je ne peux pas utiliser l'outil blanche. Mais en réalité, ils sont séparés, ils sont groupés avant. J'espère que j'étais clair. Hein. Il y a un Vas-y, outil qui nous permet ça aussi. فهمت. دابا عاد أيوة. فهمتها. Ok. Donc, ميرسي. Ça, de rien. du concepteur de Je t'entends mal, Ahmed. Oui, j'ai un problème de connexion, quoi. Hein? J'ai un problème de connexion. Ah, ok. Voilà, j'ai dit, il y a un Heureusement, c'est le outil. problème de connexion. Il y a un outil qui nous permet de faire ça, je pense. Outil Et concepteur de lequel? forme. Outil concepteur de forme. Ok. Après Ok, le... ok. Oui. Si on sélectionne les deux, après on peut... Voilà. Pour les réunir. Oui. Ça réunit, ça Ok. enlève aussi les deux. Ça réunit oui, les deux formes en quelque sorte. Ouais, ouais. Ok, Shabab. Donc là, vous avez exécuté cette forme. Contour. Oui. زعما C'est bon. جربناها. Ah, جربتوها. الوقت ما جربناها ولكن انا فهمتها ديال الكونتور. Donc, quand j'attaque le contour, les éléments après, si tu veux les supprimer. Je vais refaire. Juste pour rester faire de la forme. Donc ici, je sélectionne l'ensemble et je clique. Non. Là, je vais avoir les contours. Donc si je veux par exemple supprimer ce qui se trouve à l'intérieur, donc je peux sélectionner avec un simple clic et je clique CTRL Z. Si je veux le sélectionner en un seul coup, donc je presse Alt et je sélectionne. Je peux employer toujours Alt, mais en ajoutant Shift et je clique sur le deuxième élément. Si je veux supprimer, donc je supprime, CTRL Z, je récupérer CTRL X, CTRL V. Non. Si je veux l'employer par exemple, si je veux par exemple l'employer plus tard, d'éléments. Et là, j'ai deux éléments. J'ai l'élément de contour, j'ai mes éléments séparés. Donc, je peux sélectionner les deux. Je fais un clic glisser, objet, associé, et j'ai mon élément qui sont associés, ou mes éléments qui sont associés. Idem pour celui-là. Si je veux, je prends les blanches, je désélectionne. Quand je dis je désélectionne, c'est-à-dire je clique à l'extérieur et je prends un point et je commence à rectifier. Non. أول pinceau. C'est un pinceau. C'est bon, شباب. Non. Ok.
كاين شي كيستيون؟ نو. سنة انت بلا ما تسوليني راه ديجا سولتي. باش ترجعي لنا عاوتاني شي حاجة. لا لا أستاذ بغيت نشكرك ونقول لك شكرا سي بون. امين واحد امين باقي كاين. المهم الشباب كاملين سي بون. اشرف اللي مشى. سي بون أستاذ مزيان. وي من هنا للثلاث عاودوا هذا الشيء mais avec plusieurs éléments. Donc utilisez plus et regardez les résultats que vous allez avoir. Vous allez avoir des résultats, les mêmes résultats. نشوفوا حنا كوارث. C'est le même principe. Parce que c'est le même principe. Oui. باقي لنا لو ديرني. درنا لو ديرني لا باقي لو ديرني. لا واخا كاع كنتي رد راسكم. Donc le dernier il dit quoi? Soustraire avant arrière. Il y a des commandes qui sont pareilles que les autres. Donc soustraire avant arrière. Donc هادو راه شفناهم je crois quelque part ici. Soustraction. Donc c'est la même chose. Et là, vous pouvez garder avec les éléments et après, vous décidez soit de le définitivement ou de le garder temporairement ou de l'annuler. Il y a la différence mais bien هنا وهنا. Donc هذه وهذه ça revient au même. هنا c'est définitif ou هنا il n'est pas définitif si vous employez la touche Alt. Clair? وي أستاذ. نعم. Ok. Donc, ici, je vous dis bon Harira, bon week-end. Bon week-end à vous. Merci. نتلاقاو إن شاء الله نهار الثلاث. إن شاء الله بإذن إن شاء الله. أيوة. ما شكرا بزاف أستاذ. تنساوش باري طالينيامون بات فايندر. داكور. أستاذ ما وريتيناش هذيك اللعيبة هنا هي. ديال هذيك البنت ديال لابارتي اللي حتى يديها. لا غنشوفوها ما تخافيش ما غنشوفوها. فهمتيني حيت اصلا خصنا نشوفوها باش اخرين. ما غاديش نجلسوا فيها عام ولكن نعطيكم غير شنو خصكم ديروا. يا نجربوا مع هادو اللي شرحتينا دابا نجربوا حتى فهم ياك. برافو عليك كتعجبيني نتيا. علاه كتقرناتي؟ ها؟ علاه كتورينا هاد لي باليت على قبل البنت؟ لا ماشي غير على قبل على حوايج اخرين دابا نشوفوا على قبل البنت وعلى حوايج اخرين. صح. وعلى حوايج اخرين. المهم صافي. d'ici là je vous dis à plus tard. تهلاو في راسكم. بارك الله فيك un bon week-end au bon Ramadan. شكرا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. سلام. باي.